he has no written. So if you like, I can do the explanation by myself. Just let me know about Julian, because that was like the deal, no? That at least 2 of you were in the presentation, and that's why we postponed it. Okay. So before starting with the presentations and with the explanation for today, if you take a look at Moodle, there you're going to find the study guide for weeks 6 and 7. Okay. They are together because they are connected. Okay. The activity that we are going to do today is going to help you to understand how to do the task for the next 2 weeks. The first task is related to open coding, and it is how to start analyzing data. And you will have to hand the task in on November 14th, which is next week, right? It's a short PowerPoint presentation. You can keep working with the same groups, and the idea is to analyze some interviews that you are going. There are 4 interviews there in the folder of the resources, and the idea is to analyze them using open coding. That is what we are going to study today. And next week, having in mind the analysis that you did and the feedback that you are going to receive next session, because you have to present that, you're going to start with actual coding and selective coding. And that is the other presentation that you are going to have on November 21st. Well, it's going to be November 22nd, but you have to hand the presentation in on November 21st. Okay? In the study guide, you're going to find all the steps that you have to follow, and there in Moodle, you have all the resources. But as usual, if you have questions, you can just write to me, and I'll be happy to answer them. Okay? Lina, do you know anything about Julian? Or probably I should start. No, teacher. Okay, I'm going to start. That's not right. I'm going to start, and I'm going to try to take just 40 minutes, so then you can have your presentation at the end of the lesson. Okay? Okay, I'm going to try. Maybe for me it's difficult to do the presentation at the end of the class because I am with my daughter. My husband today he's a teacher, and on Thursday he has class until 10 p.m. So in this moment I am alone with her, and it could be difficult for me if I would like to do the presentation. So then I think it's better if you start. Okay? Yes, because I don't know what happened with Juliana. I wrote, but I don't know. So, okay. Teacher, do you like that I share my screen? Yes. Yes, please. Okay. It's easier. Teacher, the first part of the presentation it has the sounds of the Henry voice. So I'm going to try to reproduce. If maybe my classmate don't hear the Henry voice, I can speak. So I'm going to try to reproduce the first part, but it doesn't matter, I can speak. Okay, I'm going to share my screen in this moment. Okay, are you watching my screen? No. Yes. And the students and my classmates are watching my screen? Yes, all the people? Teacher, how much time I have? 20 minutes, 15 minutes? 15 minutes, 20 minutes top. Okay. Okay, I think that is not going to be as
as long, but okay, I'm going to try. Yeah. I'm going to put it here. I'm going to put it here. This is my group, Julián Uribe, Lina Grisales, and Henry Jr. And our topic is the phenomenological research. Okay, our phenomenological research is a type of investigation too, as it's a method. This is the academic information about the author of the document that we use to do the explanation, the document that the teacher shared with us. Is the name of the teacher is Jason Campbell. He's assistant professor of conflict resolution and philosophy in Nova Sud, I don't know how to pronounce that, Nova Substance University Department of Conflict Analysis and Resolution School of Humanities and Social Science. I like to match the explanation that the teacher Campbell gave us, because he has a video too about the phenomenological research, and it was very helpful for us. She's a PhD teacher. Continues. Okay. What is phenomenological research? I'm going to try to share the to reproduce that, and you are going to, if you can listen. No? No. Okay. It doesn't matter. It doesn't matter. Okay, but this phenomenological research. Phenomenological research is a qualitative method of research what denotes a descriptive method of methodical, scientific, and philosophical nature. Phenomenology begins with an experience or condition. It's the most important, the experience of condition that is shared for a group of people. Through the narration of participants of either a shared single incident or shared condition, investigates the effects and perception of that experience. This is the most important, to try to find the essence of that experience. Excuse me, teacher, please, excuse me. Look at this. Yes. Okay. It is important to say in this point that phenomenology. In this point, what do phenomenologists do? Phenomenologists distinguish between perception of appearance from the point of view of a human, and interprets an experience or fact by listening to the different stories of the participants. This is that phenomenological researchers do. I would like to share with you a point, but I can't find that. Okay, it doesn't matter. I'm going to continue. Are you watching my screen? Yes. Okay. Okay. What are the characteristics of the phenomenological research? What are the characteristics? Excuse me, teacher. I would like to. What happened with this, please? What are the characteristics of the phenomenological research? Okay, first, phenomenology provides a deep understanding of a phenomenon
as experienced by several individuals. This is the first characteristic. Second, the method examines the phenomenon through the subjective eyes of the participants. The third is phenomenology can be applied to myriad of the experience of various experience. For example, phenomena are not limited to historical events. A shared phenomenon can also be a shared condition. For example, she has a woman who had been abused. It could be a condition that could be studied by phenomenological research. In the phenomenology, the shared experience of a single life event, be the event lengthy or a matter of seconds, is focal point of the research, not the event itself. It is a very important point of that type, because that type of investigation of research, because the most important is the shared experience of this event or of this situation, of this condition. For example, the woman who had been abused. Okay, continue with the other slides. What are the two types of elements to phenomenology? Okay, hermeneutic is one. Originally, the term hermeneutics referred to the study of sacred texts, gradually expanded beyond to include understanding of human action in context. Okay, the other is transcendental or philosophical. The research analyzed by reducing the information to significant statements or quotes and combines the statements into themes. From these themes, the research develops a textual description. What is that? A textual description. What the participant experience and a structural description on how they experience it in terms of condition, situation, or context. So it's the experience and the description of the characteristics of the situation, condition, situation, context. The combination convey an overall essence of the experience. This is the principal purpose of that type of investigation, to find the essence, though I don't know how to pronounce la esencia, the essence of the experience. I don't know if it's essence or essence, excuse me. Okay, continue with the next is how phenomenological research ensure the validity of the results. This is very, very important, but it is qualitative, obviously, through its methodology. The Professor Campbell say that through its methodology, by structuring the focus of the research, phenomenology construct data by eliciting in-depth individual storytelling. Derive garner cumulative essence of the experience. This is the explanation about that. What are the steps in phenomenological research? What are the steps in phenomenological research? Identify, bracket, and interpret, and collect data. The first is identify the phenomenon that will define the shared experience. This is the first part. Identify in a clear way the phenomenon that will define the shared experience. The research must then ask the definitive question, regardless of the method used. It doesn't matter the method. The most important in this moment is to identify the question, and after that, the research is going to see if the phenomenology type is the most proper, is the most appropriate for the question. But the most important is the first in whatever investigation is to define the question. Is the research problem and the investigation the researcher should think this: is the research problem best
examine using the phenomenological approach is the most appropriate for this question. The type of problem best suited for this form of research is one in which it is important to understand several individuals' common or shared experience of the phenomenon. This is the most important. If the principle here is understand the shared experience, the common understanding of that phenomenon, so the phenomenological research could be the best option. Bracket and interpret research bias and expectations. The bias of the research in any research method can taint the results. So to limit their personal bias, an approach, excuse me, I'm going to here color esperanza, no, excuse me, color. Okay, bracket and interpret. So the researchers should limit their personal bias and approach the phenomenon must have an open mind and should have an open mind. To collect the data, select the participants for the research where have all experienced the phenomenon, obviously, in question. The demographics of the participants are also important because the researchers should define the group of participants and should characterize that. Okay, the more demographic, here is the explanation. The more demographically similar the participants are, the better a researcher ability to understand the general. No, mi vida. No, please go. Okay. The more to understand the general, the more demographically similar the participants are, the better our researchers' ability to understand the general nature of the experience can be defined. So they be similar, the participants. 7. What questions, excuse me, I am here. What questions should I ask to assess the quality of phenomenology research? What questions should I assess? Okay, here I am. What question? Does the author convey the overall essence of the experience of the participants? Does the essence include a description of the experience and the context in which it occurred? In other terms, are the textual and structural description available? So it should be in the investigation, it should be in the documents, the experience, the description about the structure of the situations, conditions. Questions should draw from a common theme. Questions should urge participants to identify the effect the phenomenon had on their lives or their lives, excuse me. And questions should seek to identify the importance of interpreting the experience in a unique way. What is included in the data analysis? Excuse me, data. Define that is data. What is included in the data analysis? Data analysis includes the highlighting of significant statements, sentences, or quotes that provide an understanding on how the participant experienced the phenomenon. It's necessary to develop clusters of meaning from the significant statements into themes. Statements and themes developed from cluster of meaning are then used to develop description of what the participants experience or textual description, that is experience and the context of the situation. And description describing the context, or settings that influence the experience or structural description. The unification of structural and textual description is described by Campbell as thematicide. Conclusions. This is the end. Conclusions. Here we have conclusions. Knowing some common experience can be valuable to groups such therapists,
teachers, health personnel, and policymakers. The participants in the study need to be carefully chosen to be individuals who have experienced the phenomenon in question, obviously. The data must be processed properly too, so that the research in the end can forge common understanding. This is the end, teacher. I don't know if it have any question about that. Thank you very much for your. Thank you, Lina. I don't have questions. I don't know if the rest of the students have any questions. No question, teacher. No? No questions? And thank you for your patience. Okie dokie. Great. Thank you. So, today we're going to study about grounded theory, and this is how to. Okay, Lina, can you please stop sharing your? Yes, teacher, I am trying to do that. In this moment, I am doing that. Yes. Okay, thank you very much. Well, I'm going to give you a brief explanation about what grounded theory is and how can you use grounded theory when analyzing qualitative data. Grounded theory is, in Spanish, teoría fundamentada. So probably some of you have already heard about this theory and about this method to analyze data. More than a research method, this is a data analysis method. So whenever, even if you're working with phenomenology or ethnography or case studies, action research, just qualitative, descriptive or exploratory type of research, you can use grounded theory as the way to analyze data, okay? So I'm going to upload this presentation anyway, so I am not going to go, I'm not going to read everything that is here because you have the possibility to read it afterwards. But the idea of the grounded theory is that it is used when you want to explain a process, which is what we actually do when we do research, right? It is inductively, and it's an inductive method because you are not looking for pre-categories. So you are not looking for hypotheses, right? You didn't, or you are not going to establish the categories before analyzing data. Of course, you're going to have a research question and some research objectives that guide your study. But when you start analyzing the data, of course you have a literature review, of course you have a theoretical framework, but you are not looking all those concepts into the data. What you're going to do is let the data speak by itself. Right? So the categories start emerging from the data. It is not that the researcher pre-established the categories. Is that clear? Como investigadora, yo no voy a acercarme a los datos diciendo, quiero buscar esto que llamé interacción de clase, quiero buscar esto que voy a llamar metodologías o estrategias de la profesora, sino que los datos me van a mostrar por ellos mismos qué categorías emergen, obviamente que estén relacionadas con mi pregunta de investigación. As you can see here, it is the most common type of analysis
with data, and it is widely used with qualitative analysis, and it could apply for quantitative data, but it is not preferred by the researchers that use quantitative data because of the paradigm that we have already explained. They have the variables already established, right? They have the categories already established. So it is not what happened with grounded theory, okay? Here you can have like a brief story of how the grounded theory emerged, and it was in the 60s by Glasser and Strauss, and they are like the top researchers using this method. And it all started with medicine research, right? Not as a quantitative approach, but as qualitative approach, trying to understand what happens with patients who suffer from terminally ill sicknesses, right? So as a phenomenological study, right? What is it that they experience when they have to face those difficult times, right? And they started analyzing this data, taking into account the grounded theory, okay? So when do we use it? When we need to, when you need a broad theory or explanation of a process, as all the qualitative studies are actually. When we don't have theories that are so accurate or that are current about our studies, if it is something that is very new, and when we wish to study the process of the research, right? As you could see in the documents that you read, there are many types of data collection instruments, right? Here I just mentioned some that could be observational and non-observational. So from these ones, which are considered observational? This is a quiz. Which are observational and which are not observational? ¿Alguien? Teacher, in data collection? Sorry? In data collection. Yes. Which of these types of data collection instruments are observational and which are not? Okay. The videotapes? Sorry? The videotapes. Is what? Observational or non-observational? Observation. No, wait. No. Videotapes are observational. Observation. Observational. Okay. What And about his? And documents non-observational. Non-observational. Very good. Interviews. What do you think? No. Observational. Observational. No. Non-observational. Non-observational. Observation. Okay. What about documents? Sorry, historical records. Non-observational. Okay. Good. So as you could see, the, grounded theory could work with both observational or non-observational ways of types of instruments. Sorry. Okay. As I said before, you don't start with a hypothesis. You don't try to develop your hypothesis, but what you really do is try to collect as much data as you can, so you have all the available raw data to start studying, okay? What you start doing is try to unveil
these key points that the data starts telling you. And that's what we call codes. We are going to see some examples later, right? And then these codes are grouped into concepts, right? So when you start reading the assigned readings for this week and the next one, you're going to start identifying that the first one would refer to open coding, that the second one refers to actual coding, and the last one, that from these concepts we have the categories, is going to be the selective coding. So you start with codes. We're going to see some examples of codes. Then you go to concepts by grouping these codes, and at the end you have the categories that explain the research question that you posed at the beginning of your research. Okay? So this is what you do. You identify a process to study, which is all the previous process of the research. You start coding the data. Then you use selective coding. You validate your theory. How do you validate it? By triangulating. You know what that means, no? Triangulación de datos, which means to see the same things in the interview and in the questionnaire and in the field notes that we have. Okay? ¿Alguien tiene un ruido de música? Les agradezco si pueden silenciar. Gracias. At the end, you write the report. Yeah, you write the report of the analysis that you did. Okay. Well, I'm not going to talk about this. And this is what we do. This is open coding. So the data are divided into segments and scrutinized for commonalities that reflect categories or themes. Okay. After the data is categorized, they are further examined for properties that characterize each category. And well, actually, open coding is a process of reducing the data to small sets of themes. Okay. The code is what we can mention, or that we can say, what we can say as labeling things. As I said before, this methodology started with patients that suffer from terminal illnesses. This is an example of an interview with one of the patients, and he said, or she said, pain relief is a major problem when you have arthritis. In this case, she doesn't have like a terminal illness, but it is something that it is affecting badly her health or his. Sometimes the pain is worse than other times, but when it gets bad, when it gets really bad, it hurts so bad that you don't want to get out of bed. You don't feel like doing anything. Any relief you get from drugs that you take is only temporary or partial. One of the things that they start identifying is that, of course, what it's being discussed is pain, right? This is something that belongs to phenomenological research. And not only pain, but also properties that she or he gives to that pain and intensity. So you start like identifying some, what is it? Some big topics to talk about in the data, right? I'm going to stop for a minute the presentation to show you what you are going to find as example in the in Moodle, okay? This is an example of open coding, and this is what it is in Moodle.
and what you actually have to do with the other 4 interviews, okay? It's an interview, right? It is, of course, the transcription of the interview. And here you have everything, ¿no? Entonces, te voy a hacer unas preguntas con respecto al proyecto que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué sugerencias tienes, qué comentarios tienes con respecto a esa primera parte? Es participante que ¿cómo se dice eso? Denominan geo, para proteger datos, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que ustedes hacen en sus investigaciones. Primero pienso que está bien organizada la presentación y de primera vista nosotros identificamos cuáles son las competencias que vamos a trabajar, Entonces allí hablaba, estoy leyendo de la cognitiva, nosotros la habíamos trabajado en grupo, habíamos leído esta parte y pues nos pareció interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Something that it is very important is that it is not that I start analyzing the data without having a clue of what I am looking. Of course, I know what I'm looking because I have a guided question. I have a research question that is guiding my project. What I do not have is the pre-categories. But what we are going to look for, right, is aspects related to the question. What is the evaluation of third semester students from a baccalaureate program, an English program, towards the implementation of learning objects grounded on the task-based language teaching method? So keywords here, we need to look for all the things that tell me what students said about the task-based language teaching, about the learning objects, about the implementation of those objects, and specific with the students that are in third semester, right? So as you can see here, it says, what is the evaluation, no? So what do students think of those learning projects that are being implemented in their program and that are, of course, constructed into according to task-based language teaching methods. So they said, pienso que está bien organizada la presentación y de primera vista nosotros identificamos cuáles son las competencias, etcétera, etcétera. Eso nos ayudó muchísimo, primero, pues, a socializar, segundo, cómo soltarnos un poquito para poder hablar y realizar las actividades. Look at the color, right? This is very important in grounded theory. You can do this, right, as in a computer, but still manual in the sense that you will have to choose by yourself the sentences and start giving them colors that are related to the research question, right? So this is yellow. This is what the researcher chose for question number 1. And she or he starts identifying general topics. In this short paragraph, this person could identify that the student that was being interviewed was mentioning something about competencias. Y no solamente las competencias, sino cómo se presentan de forma organizada y permite su identificación. Pero además que esas competencias están establecidas, son interesantes y les ayudan a socializar y a desarrollar su habilidad para hablar en inglés. Entonces, miren, ¿de dónde sale esto? Aquí. Eso nos ayudó muchísimo, primero, pues, a socializar, segundo, cómo soltarnos un poquito para poder hablar y realizar las actividades. ¿Cómo le llamó la investigadora o el investigador? Esto. Están hablando de las competencias y están diciendo esto de las competencias. ¿Listo? Esta es la evaluación que los estudiantes están haciendo a los objetos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Que están basados en aprendizaje por tareas. ¿Sí está claro hasta aquí? Todo claro, profesora. Listo. Pero tengo una pregunta, profe.
Sí, ¿Nosotros lo vamos a responder en español o lo vamos a responder en inglés? como se sientan más cómodos, como dije hace unas clasecitas, la idea en esta clase, obviamente, es su primera clase de contenido y esto les ayuda a seguir desarrollando sus competencias en lengua extranjera. Las entrevistas que ustedes van a encontrar están en español por razones obvias, como no sé si lo habíamos hablado anteriormente, si yo estoy realizando un estudio con ustedes, digamos, yo no voy a hacerles las entrevistas en inglés porque nuestra primera lengua no es el inglés. Y a pesar de que tengamos un nivel muy bueno, seguramente en algún momento vamos a encontrar limitaciones con el lenguaje que no nos van a permitir expresarnos, digamos, como en nuestras palabras y con, digamos, nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, todas las entrevistas que ustedes van a encontrar están en español, a pesar de que la pregunta de investigación está en inglés. ¿Listo? Lo pueden hacer en inglés o lo pueden hacer en español. Dense en cuenta que aquí el ejemplo está el análisis en español. Si se sienten cómodos haciéndolo en inglés, perfecto. ¿Sí? Digamos que el código lingüístico es lo de menos. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan hacer un ejercicio válido de análisis de datos. Porque finalmente esta es la parte más extensa y más importante cuando uno hace una investigación y especialmente cuando uno está haciendo la tesis. Es en lo que más se gasta tiempo y es precisamente porque no es algo que es fácil y porque no tenemos las suficientes competencias para hacerlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes pueden hacerlo en español o en inglés. La idea es empezar a identificar temas que estén relacionados con la pregunta de investigación. Entonces, ustedes van a encontrar que todas las entrevistas que están ahí transcritas tienen arriba la pregunta de investigación con la cual está relacionada ese apartado de la entrevista. La misión de ustedes es empezar a encontrar en los datos qué cosas están relacionadas con esa pregunta de investigación y además cómo se relacionan, ¿sí? Si la pregunta de evaluación es un impacto, ¿cuál fue el impacto de tal cosa? Y ya empiezan a mencionar, yo siento que mi nivel de inglés ha mejorado, uy, esto es importante porque eso es un impacto, ¿sí? Siento que yo pienso que todos hemos mejorado mucho en la interacción y trabajamos en grupo, eso es un impacto. Pero los dos impactos que mencioné son diferentes. Uno va relacionado con habilidades en lengua inglesa, o sea, con las competencias como tal, lingüísticas, pragmáticas, etc. Pero miren que el otro impacto va relacionado con el trabajo en grupo, con collaborative learning, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que empezar a identificar es eso. ¿Listo? Bueno. Para que ustedes hagan esto, tienen que utilizar bien sea colores o códigos, ¿sí? El color, pues de hecho ya es un código, pero también lo pueden hacer con códigos de numeración, ¿listo? Eso va de acuerdo al investigador y a cómo se entienda él, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta para mostrarles también que esto se puede hacer a mano y que también se puede hacer a través de un software. ¿Listo? Entonces tenemos, tengo un ejemplo aquí para mostrarles de cómo se hace a mano. ¿Qué lo hice? Denme 2 minutos, por favor. Sí, es este. Voy a tratar de agrandarlo más. Y ahora lo voy a compartir. Listo.
bueno, aquí están hablando sobre el uso de drogas. Voy a ampliarlo un poco más. Bueno, eso ya fue mucho. Okay. This is what you can also do as a research. You can have, of course, like in computer, because it is better, not in handwriting, because sometimes we don't understand our own handwriting and it seems like messy. So what you do is always the data in computer, right? But you can print it if you feel more comfortable and start coding, right? Start identifying topics, themes that are related to the research question, okay? Or you can use a software. Here they mention some of them. Saturate is one of them. Atlas T, I don't know if you have heard about it. It is like the most common one. And sometimes the access is free. Sometimes you have to pay. It is according to what as every software, you know, like if you have the free version, it has some applications, but if you have the paid version, it has more things, no? And this is actually what a software does. So what you do is putting the data into the software and start writing the categories in these parts. For example, this is taken from Saturate. All the softwares work differently, of course, but what you can start is in the same software, start reading and start coding, which will make the analysis more organized and you will not lose a thing. Okay, so you can do it on computer, you can do it on software, or you can just print it and do it like really manual. Okay, this is the first part. This is like the, well, not easiest, but it's the first step when you start analyzing. But it is not where we finished or where we stop the analysis. I don't know what happened in my presentation. Okay, so after doing that, what you have to do is I cannot find the presentation. You have to start with actual coding and selective coding. Okay, so in other words, it is to start establishing relationships among the codes that you did at the beginning. Si Zoom me dejara, ya. Okay, here it is. In this part, what do you understand by actual? Anyone? I don't know, teacher. I don't know. What does mean? The breaking of themes, when you divide the themes. Okay, you start, well, more than dividing is connecting, right? With axes. You know what is that, no? Ejes. Right? So you start connecting information. Probably, right, as it says here, when you are, you decided to code something as class size, and your initial question was about like what aspects influence the development of a class, for example, right? And one of the codes that you said, well, it could be class size, because we have noticed that when there are 20 students in a classroom,
they are very engaged and the participation is, students participate more and actively, while if it is a class of 40 students, it becomes very difficult, right? But you also code another thing as classroom teacher. Huh? And it is referring to the issues that were challenging to the teacher. For example, discipline, right? It is not the same trying to control, quotation marks, like a group of 20 students than a group of 40 students, or a group of students aged 15, 16, and one of 12, 13, right? So aspects that were challenging to the teacher could be related to class size, right? Because actually, to have more students or fewer students is becoming a challenge for the teacher. So you start, as we said, establishing connections among the first code, the first open coding that you did, okay? So you can probably notice that everything that was colored in yellow could be also related to everything that was colored in green, yeah? So you start giving them a bigger name. It will not always be, it will not only be class size, but something more that is could be teacher challenges, right? And in those teacher challenges, you can have class size, classroom management, book, right, etc. And the selective coding is the last step of the analysis, is when you start giving categories, right? When you have the big picture and you have all the actual codings becoming just one or two or three, yeah, because they were grouped, and you say, okay, my final categories. Now we can start talking about categories when we do selective coding, are going to be this, this, and this. And the descriptions, of course, will entail all the codes that you started at the beginning. Is that clear? Para resumir, ustedes hacen un open coding, que es una codificación abierta en la que encuentran temas grandes, generales, relacionados con la pregunta de investigación. Luego hacen un actual coding, donde empiezan a establecer relaciones entre esos códigos que encontraron al principio, y al final, entre esas relaciones, van a escoger cuáles son las categorías que definitivamente responden a la pregunta de investigación que ustedes plantearon al principio. Esas categorías se van a dar cuenta que de 20 códigos con los que ustedes empezaron, van a terminar con 3 categorías nomás, porque se agruparon de tal manera y se seleccionaron también que una categoría puede cubrir muchos aspectos de los códigos que vimos al principio, porque hacen parte de la misma cosa. ¿Está claro? Sí. Listo. Profe, disculpe. ¿Quién dice? Profe, disculpe. Dinalda. Rinalda, Andrea. Profe, estas categorías salen de la recolección de datos, por ejemplo, el diario. sí. Sí. Ah, okay. Todo esto sale de la recolección de datos, y no solamente de un dato, porque es que yo no puedo hacer una investigación únicamente utilizando entrevistas. La investigación no sería válida. Lo hemos mencionado varias veces. Para hacer una investigación que sea válida, yo debo tener
por lo menos 2 instrumentos, porque yo necesito triangular la información, yo necesito comprobar y demostrarle a las personas que leen mi investigación que lo que yo encontré en el diario de campo es válido porque también me lo mencionaron en la entrevista, ¿sí? Ah, Porque se relacionan, ¿ven? Esto es más o menos como se ve lo que ustedes hacen. Miren que aquí al principio teníamos 9 códigos, luego los redujimos a 5 y luego tenemos únicamente 2 categorías que en este caso lo llaman pattern. Ustedes van a encontrar diferentes maneras de nombrarlo de acuerdo al autor, pero es básicamente lo que hacemos. Un código, una selección de temas, una conexión de temas y luego una selección de categorías. Eso es lo que nosotros llamamos grounded theory. ¿Listo? Es inductiva porque nosotros dejamos que los datos hablen, no estamos estableciendo precategorías, sino que los datos nos hablen por sí mismos. ¿Listo? Hay muchas páginas que les ayudan con eso. Incluso algún estudiante una vez, no es esta, perdón. Algún estudiante una vez encontró un software gratuito en internet y con ese software pudo hacer su tesis. Era más que un software, era como una página de internet que le permitía subir los datos y analizarlos. Entonces, si ustedes buscan en Google van a encontrar muchísimos. Por ejemplo, aquí hay uno de esta profe que empieza con el Open Coding y ella nos dice, digamos, cuál fue la pregunta de investigación. Miren que eso siempre es clave. Yo no me puedo mover de la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, no es como que yo me acerco a los datos sin saber nada. No, yo ya sé qué preguntas tengo, yo ya sé qué objetivos tengo en mi investigación y además he consultado un marco teórico y un estado del arte o una revisión de literatura que me ha ayudado a entender el tema. Ahora lo que yo necesito mirar en los datos es qué de eso que yo pregunté, que yo observé, está relacionado con la pregunta inicial que nosotros planteamos. ¿Listo? Entonces miren, aquí esta es otra manera de hacerlo. Tiene como el Open Coding, que es como el código que ella le da, ¿sí? Y le describe unas propiedades y sabe de dónde sacó esas palabras, ¿sí? Examples of participants' words. Esto fue lo que dijeron sus participantes. Luego ella aquí nos muestra, bueno, esto sigue siendo Open Coding, y ya luego ella nos da un ejemplo de actual y selective. Entonces, eso que era arriba, wanting experiential something, se convirtió todo este código en algo más sencillo. Wanting experiential learning, constantly learning, working in a good environment, pioneering social media, and easily adapting to change, etcétera, etcétera. Todo eso se convirtió en que puede ser believing they are ready to be set loose on accounts. Estamos hablando de estudiantes de publicidad, si no estoy mal. Y el selective coding o la categoría ya sería wanting to make a difference. Las categorías las puedo nombrar yo, bueno, yo no, el investigador, desde toda la lectura de los datos que yo he hecho. Entonces pueden ser nombres creativos, por así decirlo, porque finalmente yo voy a explicar a qué me estoy refiriendo con ese nombre creativo que yo le di, ¿sí? For example, one of my categories in my investigation with gender identities was called Being the Clown. No es una categoría que uno vea, digamos, en todas las investigaciones. Y por decirlo así, digamos que no es un nombre serio, entre comillas, ¿sí? Ser el payaso de la clase, básicamente. ¿A qué me refería yo con eso? Y ahí es donde yo lo tengo que explicar. Cómo los estudiantes de género masculino construían su identidad a través de hacerse los chistosos en clase, pero no con la intención de sabotear la clase, sino de ser el apoyo el uno del otro. Entonces, si yo soy gracioso, hago a mi amigo
reír y ahí mismo le estoy ayudando porque ellos se soplaban las respuestas de esa manera o le corregían pronunciación, pero haciéndolo de manera graciosa, ¿sí? Eso era lo que yo me refería con being the clown. Entonces, la categoría yo la puedo nombrar como quiera desde que yo explique a qué me refiero, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué implica todo eso? O sea, ¿qué códigos implicaron eso? Ah, que sí, que yo veía que los estudiantes trabajaban mejor en grupo, por ejemplo, que ellos querían tener experiencias de aprendizaje, o sea, esto se refiere a las prácticas, que querían siempre estar aprendiendo, que necesitaban estar en ambientes donde los medios sociales, las redes sociales fueran importantes, ¿sí? Esto es lo que yo menciono como wanting to make a difference. ¿Listo? Básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer con las 4 entrevistas que van a encontrar en su aula de Moodle. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profesora. Yeah. Listo. ¿Alguna pregunta? Sobre Sí, lo que profe. tengo que hacer. Sí, dime. Entonces, esas 4 investigaciones, esas 4 entrevistas, qué pena, esas 4 entrevistas, son las que tenemos que montar en una presentación de PowerPoint para el trabajo final. Más que la entrevista, lo que tú vas a montar, espérame, Pues lo para que el, nos acaban, digamos, de mostrar, digamos, ese como arbolito, no, el trabajo final es otra cosa. es otra cosa. Sí, Ah, ok. o sea, estas 2 actividades que vienen, la primera para la próxima semana va a ser únicamente Open Coding, o sea, van a identificar los temas grandes, y para la siguiente semana, de esos temas grandes, ya van a empezar a hacer Actual Coding y Selective Coding. El trabajo Ok, final o sea, están es divididos los, semana 8 y todavía no está en la plataforma. Vamos. o sea, están divididos el Open Coding es un trabajo y el Ujú. Actual Coding es otro. Exacto. Actually Ok. Selective es otro y que es el último, quiero decir, mejor dicho, es para semana 7, pero para semana 6 tenemos Open Coding. Ok. Y lo que ustedes tienen que mostrar en la diapositiva o diapositivas es qué temas encontraron y con qué ejemplos, ¿sí? Más o menos como lo que está en la página que les acabo de mostrar. No sé si todavía la están viendo o ya la dejé de compartir. No, no estás compartiendo. ¿Ya la dejé de compartir? Ok, vuelvo entonces a compartirla. Más o menos como lo que hace esta profe aquí. Vuelvo y digo, cada investigador tiene su manera de entenderse cómo es que está codificando los datos. Si ustedes vieron la entrevista que les mostré, que es el ejemplo que está en Moodle, está la entrevista y va subrayando con colores. Y al lado va poniendo ese color a qué se refiere, ¿sí? Pero esta persona, por ejemplo, lo hace de esta manera. Le pone un open coding, que sería esto, y le da unas características y le pone el ejemplo al lado de donde lo sacó. Eso es clave, siempre estar mencionando o tener referencia de dónde saco yo esos datos, porque luego cuando yo voy a escribir el reporte y digo, sí, mi categoría fue esta, que era, ¿cómo era que se llamaba? Wanting to make a difference. ¿Cómo la ejemplifico si yo no me acuerdo en la entrevista o en qué entrevista o qué participante me habló de por ejemplo, trabajar en un ambiente bueno? ¿O qué estudiante me habló sobre estar aprendiendo constantemente? ¿O cuál fue el que me mencionó sobre los medios, las redes sociales? ¿Sí? Entonces, siempre yo tengo que tener la referencia de dónde estoy sacando ese extracto de información de los datos para luego hacer el informe del que les hablaba, que es cuando ya hago todo el análisis de datos. ¿Preguntas? Ok, perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
No, profe, hasta el momento pues todo claro. Creo que toca es como empezar, digamos, a codificar para ver si salen algunas preguntas y ahí sí escribirte si tenemos dudas. ¿Me repites la pregunta, por favor? No, que creo que tenemos es que empezar, digamos, a mirar pues el trabajo, porque yo creo que ya empezando a codificar, ahí sí de pronto tendremos preguntas. Listo. Cualquier cosa, pues ustedes me van escribiendo, ¿sí? Profe, bueno, no sé qué tipo de preguntas les puedan surgir porque esto depende mucho de cada persona, definitivamente. O sea, el momento de analizar los datos, y recuerden que por eso decíamos que una investigación cualitativa tiende a ser muy subjetiva, ¿sí? Lo que yo veo en los datos no es lo mismo si yo estoy trabajando, y por eso es que es bueno que trabajen en grupo y que hagan el ejercicio individualmente. Mi grupo es, por ejemplo, Patricia, Luis Felipe y Lina, y estamos todos analizando las mismas entrevistas, ¿sí? Y cuando nos sentamos a trabajar en conjunto, yo le digo a Lina y a Patricia y a Luis Felipe, miren, yo encontré esto, me parece que esto es importante, y resulta que ninguno de los otros lo había notado, ¿m? O sí lo había notado, pero lo había clasificado diferente. Esa es otra manera de validar nuestras investigaciones, y por eso es que muchas personas no trabajan solas, y por eso es que Colciencias le dice, las investigaciones tienen que hacerse por lo menos con 2 investigadores. Porque uno puede ver cosas diferentes. En el Diferentes, caso pero de, que de todas maneras están relacionadas. claro, y en el caso de que no se pongan de acuerdo los investigadores, entonces uno cómo lo maneja. Eso casi nunca pasa porque como estamos guiados por una pregunta de investigación, ¿cierto? Algo en común debemos tener en nuestro análisis que valide, que de pronto nos movamos de lo que estaba pensando Lina a lo que estaba pensando Felipe. Eso todo lo trabaja el marco teórico. No, pero es que mira que acuérdate que nosotros leímos que la autonomía era esto, esto y esto, y eso que tú estás clasificando como autonomía no es ser autónomo. Eso es trabajo en clase, qué sé yo, ¿sí? Entonces, así es que se solucionan esos debates. Jimena, una preguntita. Cuéntame, Diana. Como, como es necesario, o sea, más que por lujo o porque se vea bien, sino que yo considero que es pertinente que se utilice uno de los softwares que su merced nos dice, que el Atlas y todos estos. Es que no tengo presente en este momento, ¿la universidad cuenta con ese servicio para poderlo utilizar en La caso de que la universidad, universidad cuente con esa licencia? yo imagino que unidad de investigación lo debe tener. Porque eso es lo que te digo, o sea, usualmente estos softwares hay que pagarlos, pero hay también oportunidad de tener la versión gratuita. Si ustedes de pronto buscan en Google, encuentran, o como les comenté, hay una página, algún estudiante alguna vez la encontró donde ellos podían meter los datos ahí mismo en la página. Pero, Y en el buscador, Diana, ¿cómo ¿sabes qué coloca pasa? uno, Puedes poner así, Atlas T señora? o software para análisis. Lo que sucede o lo que de pronto me angustia un poco es que ustedes tienen una semana para hacer la tarea, ¿sí? Pero acuérdate que todo software tiene como un inconveniente, por decirlo así, y es que uno tiene que familiarizarse con la herramienta. Aprender a manejarlo, sí. Entonces, si yo estoy metiendo todos los datos y, oh, qué belleza, cómo funciona de bien, y le di el selective coding, pero no supe cómo guardarlo, perdí todo mi trabajo. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, es bueno que ustedes empiecen a familiarizar con esas herramientas, pero para este trabajo yo sugeriría hacerlo más rústico si se quiere. O sea, les mostré que se puede hacer a mano, les mostré que se puede hacer a computador, ¿sí? Eso ya va muy, muy en el investigador. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia con Atlas T o cualquier otro software, puede usarlo porque pues ya sabe cómo se guarda, cómo se edita, cómo esto, cómo lo otro, ¿sí? Cómo se exporta. Pero no lo recomendaría para ahorita porque de pronto pues se demoran más del tiempo que tienen para la tarea. ¿Listo?
Sí, señora. Ok, profesora. Bien, Sí, gracias, profe. bien. Ok. Ese trabajo es individual, ¿cierto? No, señor, es en grupo. Ah, ok. Es en grupo. Eh, Sugiero yo que se hagan con los grupos que venían trabajando, porque además pues el trabajo final, que es otra cosa, que es lo que les había mencionado al principio de plantear una pregunta de investigación con objetivos y demás, pues va a ser también en grupo. Entonces es mejor que pues sigan trabajando con los que venían. Definitivamente si cambian de grupo, sí es muy importante que el mismo grupo que presentó el Open Coding siga trabajando con Actually Selected. No que haga una parte con unos estudiantes de Open Coding y con otros hago Actually Selected. No, porque ustedes se dan cuenta que es la misma tarea, solo que con un paso más avanzado. Profe, y es obligatorio hacer las cosas en grupo. Sí. Acabo de decirles las razones por las cuales también, ¿no? Eso hace que la subjetividad en una investigación sea menor. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Sí. profe. Sí, Bien, señora, muchas gracias. listo. Sí, señora. Bien, chicos, entonces nos vemos el próximo miércoles. Las presentaciones, como dice ahí, son 7 minutos, máximo 10 minutos. O sea, son cosas muy cortas como nosotros identificamos esto, y se van a dar cuenta cuando empecemos a hacer las presentaciones que van a haber muchas cosas en común, obviamente. Ay, sí, nosotros también identificamos eso, pero lo analizamos diferente o lo interpretamos diferente, ¿listo? Importantísimo, siempre guíense por la pregunta de investigación que está arriba en la esta, ¿listo? ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ok, profesora, muchas gracias. Ok, entonces, Gracias. bien. Y nos vemos el otro domingo, iba a decir, el otro jueves. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, feliz fin de semana para todos. Gracias. Welcome. Igualmente. Hasta ¿Sí? luego. Don't forget me, please, teacher. Dime. Buen descanso para todos. Gracias. Ok. Listo, chicos. Que descansen. Que descansen.